Chemistry is awesome. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning guys. Okay guys, so kalau kita tengok in the previous lesson you guys dah pun diajar tentang concentration measurement. Okay, concentration measurement. So kalau you guys masih ingat lagi, okay, in the previous lesson kita dah tengok apa tahu you guys dah diajar tentang macam mana nak calculate molality. Okay, kita dah tengok how to calculate molality, and then you guys juga dah diajar sedikit tentang what is mole fraction and how to calculate mole fraction. And dalam the previous lesson juga saya ada terangkan sedikit lah tentang what is the definition kan, what is the definition of molarity. Maksudnya ketiga-tiga ni kita dah discuss lah dalam in the previous lesson. Cuma untuk molarity ni guys, kita belum tengok lagi contoh soalan yang melibatkan calculation. No, not yet, belum lagi. Hari ni kita akan tengok satu contoh soalan yang melibatkan pengiraan molarity. Okay, but basically inilah dia, the first three concentration measurements kita dah already selesaikanlah dalam the previous questions. Jadi untuk today's lesson guys, we are going to continue with another two. Okay, apakah yang lagi dua tu? Kita ada percentage by mass dan juga percentage by volume. Di mana in today's lesson guys, we are going to yang pertama saya akan ajar pada you all apakah definition of these two. Contohnya, what is the definition of percentage by mass? Apakah definition of percentage by volume? And then later kita akan tengok juga how to calculate these two. Macam mana kita nak calculate percentage by mass? Macam mana kita nak calculate percentage by volume? Okay guys, so to discuss this, I'm going to use your tutorial question. Okay. Okay, so here kita akan start dengan question number 4. Okay guys, in the last ataupun in the previous lesson kita dah bincang soalan 4B ni sebenarnya, tapi kita stop at question 4B1. Remember question 4B1 di mana you guys kena calculate mole fraction. Kan? Itu 4B1. So in this question 4B2, okay, this time soalan minta apa? Soalan minta calculate the percentage by mass of sodium hydroxide. Dia minta kita kira percentage by mass of sodium hydroxide. Okay, so first thing first guys. So let's look at the definition. What is percentage by mass? Right, so percentage by mass guys, ataupun kita gunakan simbol dia sebagai percentage, W over W. Ini adalah merujuk kepada percentage by mass. Okay, so what is it? Jadi percentage by mass is defined as the percentage of the mass of solute per mass of solution. Okay guys, you guys ingat lagi kan, whenever kita cerita pasal concentration ni, there are 3 S's yang you guys kena be very very clear, kena tahu, bezakan apa 3 S's tu. Kita ada solute, solvent and solution. Okay, so right now kita ada apa? Kita ada suatu sodium hydroxide solution. Okay, katakanlah guys, kita ada ini, a beaker contains aqueous solution of sodium hydroxide. Okay guys, cuba kita ulang balik. Kalau kita tengok dekat pada this aqueous solution of sodium hydroxide ni guys, what is the solute? Apakah solvent? Okay, and what is the solution? Right, guys, solute. What is the solute of this solution? NaOH. Sodium hydroxide. Okay, let's sebut NaOH, sebut sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide solid lah, di mana kita larut kat tempat dia. Kalau you guys kena faham sodium hydroxide ni dia punya keadaan asal dia dalam bentuk garam tau. Dia macam hablo macam tu. So apa kita buat? Kita larutkan dia dalam air, in water. So therefore water here acts as the solvent. Okay, jadi air adalah solvent. Okay, air adalah solvent. And
Apakah solution dia? Solution dia kita akan dapat aqueous solution of sodium hydroxide. So inilah dia guys, whenever kita nak solve problems yang melibatkan concentration measurements ni, tak kisahlah you nak solve for molarity ke, molality ke, mole fraction ke, percentage by mass or percentage by volume, we must firstly identify these 3 S's. You kena kenal beza antara ketiga-tiga S ni, solute, solvent and solution. Sebab apa saya kata macam ni tau? Because for example kan, kalau kita ambil contoh molarity pengiraan ni berbeza. Molality pengiraan ni berbeza kan. Contohnya kalau molarity, mole of solute kita bahagikan dengan liters of solution. Kan? Itu molarity. But when it comes to molality, itu adalah mole of solute kita bahagikan dengan kilograms of solvent. So that's why guys, banyak kali saya ingatkan, okay, when it comes to concentration punya penyelesaian masalah ni, okay, kita kena kenal these three S's, solute, solvent and solution. Okay, dan suka saya nak ingatkan kat sini guys, sekali lagi ingat, solute dia tak semestinya solid. Okay, solute boleh jadi solid, tapi bukan semua solute itu solid. Ada juga guys solute dalam bentuk liquid. Apa contoh solute dalam bentuk liquid? Okay, for example, katakanlah kita nak prepare suatu larutan alkohol, an alcohol solution. So, kita akan buat apa? Kita akan larutkan alkohol dalam air. Kan, kita akan dissolve alcohol in water. Okay guys, alkohol dalam bentuk apa? Alkohol dalam bentuk liquid. So nampak tak? Jadi maksud dia, solute ini guys, it is not necessary mesti sentiasa solid. Maksudnya solute boleh jadi solid, solute boleh jadi liquid. Okay, so clear everyone ni. Sebab saya tak nak dalam you punya mindset, you ingat, oh solute ni mesti sentiasa pepejal, mesti sentiasa solid. Tak semestinya. Okay, so let's get back to this definition. So sekarang kita dah tahu kan, solute adalah sodium hydroxide, solvent is water and the solution is sodium aqueous solution of sodium hydroxide. So apa dimasukkan dengan percentage by mass ni guys? Jadi percentage by mass ini merujuk kepada macam ni. Katakanlah guys, let's say the mass of this solution is 1000 grams. Ini contoh, ini tak ada kaitan dengan soalan ni. Ini contoh. Saya beri satu contoh dulu. Okay, let's say the mass of this aqueous solution of this sodium hydroxide is 1000 grams. Okay, katakanlah the percentage by mass, okay, the percentage by mass of let's say sodium hydroxide, katakanlah dekat sini kita nak guna berapa persen katakanlah saya gunakanlah 20%, 20%. Okay, katakanlah percentage by mass of sodium hydroxide is 20%. Okay guys, apa maksud 20% ini? Apa maksud dia? Okay, can someone terangkan pada saya apa maksud 20% ni guys? Kalau kita katakan percentage by mass of sodium hydroxide in the solution is 20%. What is the meaning of this 20%? Sekiranya berat solution adalah 1000 gram. Ada? Siapa-siapa nak cuba? 20% daripada 1000 gram tu mass bagi NaOH. Yes, terbaik. Cantiklah jawapan tu. Tepat sekali betul. Okay. So betul tu. Maksudnya, maksud percentage by mass ni macam ni. Daripada total mass of the solution tu, kan, kalau kita kata 20% adalah peratus berat sodium hydroxide, maksud dia apa? 200 gram lah. Maksud daripada 1000 gram ni, larutan ini guys, 200 gram adalah berat solute. Berat sodium hydroxide. The remaining tu berat apa? Remaining berat solvent. Berat pelarut. Jadi dalam kes ni, katakanlah kalau kita gunakan 20% tadi kan, maksudnya 200 gram adalah berat solute. Maksudnya the remaining 800 grams adalah berat solvent, berat air. Itulah maksud dia daripada percentage by mass ni. Dan kenapa percentage by mass can be used to represent concentration measurement?
Kenapa percentage by mass ni kita boleh gunakan dia untuk nak mewakili kepekatan? Dia macam ni, daripada peratus berat ni kita tahu dalam larutan ini, kalau you guys tengok dalam 1000 gram larutan kita ni 200 gram sodium hydroxide, 800 gram air. Apa maksud dia? Mana yang banyak? Solute banyak ke solvent yang banyak? Solvent banyak. Maksudnya solvent banyak. So bila solvent banyak, solute tu sikit. So kita ada suatu larutan yang tidak pekat, larutan yang diluted lah, larutan yang cair. Dia terbalik dengan kalau solvent tu sikit, solute tu banyak. Kan itu kita akan ada suatu concentrated solution. Guys, so nampak tak? Sebab itulah percentage by mass can also be used untuk kita nak express apa? Concentration. Okay, selain daripada molarity, mole fraction, percentage by mass juga boleh kita gunakan. Dan biasanya biasanya untuk percentage by mass ni kita akan gunakan untuk solute yang solid. Faham Untuk solid solute. You guys jangan keliru pula, solid solute. Solute dalam keadaan terpejal, bahan larut dalam bentuk terpejal. Biasanya kita akan gunakan percentage by mass. Tapi let's say kalau bahan larut tu ataupun solute itu dalam bentuk liquid ataupun dalam bentuk cair, kita akan gunakan satu lagi, percentage by volume. Itu biasanya untuk liquid solute. Liquid solute kita akan gunakan percentage by volume. Tak apa, itu kejap lagi kita akan bincang soalan itu. Okay, jadi guys, basically inilah dia, the definition of percentage by mass. Ataupun nak lebih ni lagi, kita kalau kita convert ni kepada dia punya equation. So inilah dia guys, macam mana cara untuk kita nak calculate percentage by mass. Okay, it is equals to mass of solute divide by mass of solution. Kita multiply dengan 100, so kita akan dapat kira lah berapa persen. Okay, kadang-kadang guys dalam soalan dia tak bagi tau mass of solution. Mungkin dia akan bagi mass of solute, dia akan bagi mass of solvent. Ataupun maybe you kena kira dulu mass of solute, you kena kira mass of solvent. In this case guys, untuk kita nak kira mass of solution, senang sajalah. Kita tahu kan solution terdiri daripada gabungan solute dan solvent. So that's why nak kira mass of solution, mass of solute plus dengan mass of solvent. So by adding up these two, kita akan dapat the total mass of the solution. Okay, dan satu lagi saya nak ingatkan pada you all, remember percentage by mass ataupun percentage by volume, sebab dia percentage tau. So that's why both of these, okay, tak ada unit. Okay, dia adalah unitless quantity, tak ada unit. Dia cuma peratus sahaja. Dia bukan suatu, dia tak ada unit lah. Dia bukan molar ke, molal ke, no, dia tak ada unit. Okay guys, so itulah dia sedikit tentang the definition of percentage by mass. Alright, seterusnya kita balik semula pada this question. So right now, kita nak kira percentage by mass of this sodium hydroxide di dalam this sodium hydroxide solution. Alright guys. Okay, sekarang kita tahu mole of sodium hydroxide in the solution is 10.5 mole. Ingat lagi tak macam mana kita dapat 10.5 mole ni? Guys, daripada mana kita dapat 10.5 mole ni? Macam mana kita tahu? Percentage. Molarity. Molarity. Molar L bukan R L molality. So kena sebut betul-betul. Kalau kita salah sebut, orang salah faham nanti. Jadi daripada molality. Okay guys, sebenarnya macam ni. Soalan ini dia adalah kita panggil sebagai continuity lah ataupun kesinambungan daripada question B1. Okay, you guys, kita ingat lagi tak? Dalam B1 kita ada buat satu assumption. We made one assumption. Ingat lagi tak apa assumption kita buat? Katakanlah berat air itu 1 kg. Yes, good. Correct. Kita assume mass of water ataupun mass of solvent is 1 kilogram. So bila mass of water is 1 kilogram, that's why bila kita masukkan mass of water ini sebagai solvent ni di dalam formula untuk kita kira molality, sebab tu kita akan dapat kira mole of solute.
Sebab mole of solute, molarity kan sama dengan mole of solute bahagi dengan mass of solvent. So mass of solvent kita dah assume 1 nilai, 1 kilogram. So daripada situlah kita dapatnya this 10.5 mole. Okay guys, sekali lagi saya nak ingatkan, dalam apa-apa soalan, bila kita buat assumption, ingat, assumption can only be made once. Sekali sahaja jangan soalan B1 you buat assumption, soalan B2 you buat assumption, soalan B3 you buat assumption. Oh, semua dia nak assume. Okay, kalau semua you nak assume, okay, saya cadangkan baik you terus assume final answer. Okay, so tak boleh macam tu So mana kita assume sekali sahaja, kita akan gunakan this one assumption throughout the questions. Tak kisahlah B1, B2 ke B3. Sebab apa? Sebab B1, B2, B3 ni dia masih lagi pada pokok soalan yang sama. Lainlah kalau soalan C. Kalau soalan C, itu dah itu dah soalan lain. Tapi dalam kes ni, we are still using the same assumption. So, since we are still using the same assumption, that's why kita boleh guna kat sini lah. Jadi maksudnya, mole of solute dalam solution adalah 10.5 mole. Okay, so bila kita kira mass of sodium hydroxide, you akan dapat 420 grams. Nak tahu tak macam dapat ni? 420 gram. Okay, macam ni. Okay, sekarang kita tahu kan, daripada molar mass. Okay, jangan saya tuliskan dekat screen. Sekarang kita tahu guys, molar mass of sodium hydroxide adalah 40 grams per mole. Okay, ini molar mass of sodium hydroxide. And I hope by now semua dah tak ada masalah Semua dah tahu macam mana dapat molar mass ni. Okay, so molar mass of sodium hydroxide is 40 grams per mole. So apa maksud dia ni? Maksud dia adalah kalau kita ada 1 mole of sodium hydroxide, the mass of this 1 mole of sodium hydroxide is 40 grams. Kita akan ada 40 gram. Sebab apa? 40 gram 1 mole. Okay, 40 gram 1 mole sodium hydroxide. Tapi guys, sekarang ni kita ada ke 1 mole? Kita ada berapa mole? Kita ada 10.5 mole, more than 1 mole. So kalau 1 mole 40 gram, so kalau 10.5 mole, that's why kita akan dapat berapa gram? Itu yang kita akan dapat 420 gram. So clear everyone Setakat ni semua okey Semua boleh follow Okay, sir. Okay, good. Okay, bagus. Alright. So, that's why kita dapat 420 gram daripada molar mass. Okay, right. Kita tengok seterusnya pula. Okay. Dan sekarang since kita dah tahu mass of sodium hydroxide in the solution is 420 grams. Okay, dan mass of water in the solution is 1000 grams. Ini daripada mana ni? Mana dapat 1000 gram ni? Kita assume. Yes. You all dah assume kan? Tanya lagi kan? Mana dapat? Kan kita dah assume. Kita gunakanlah. Okay? Cuma saya tahu waktu kita assume dalam B1 tu, kita assume berapa? 1 kilogram. Jangan pula you tanya soalan, sir, dalam B1 kita assume 1 kilogram. Ni sir kata 1000 gram. Guys, 1 kilogram, 1000 gram, samalah. Kan? Saya takut ada lagi yang masih 1 kilogram, bukan 1000 gram, bukan 1 kilogram ke? Samalah 1000 gram kan? 1000 gram is 1 kilogram. Okay? So inilah dia daripada apa yang kita dah assume guys. Okay. So kita dah tahu mass of solute, kita dah tahu mass of solvent. Guys, boleh tak kira mass of solution? Boleh lah kan? Jadi mass of solution, sodium hydroxide solution, kita add up lah 420 campur dengan 1000 grams. Jadi kita akan dapat 1420 1420 grams. So this is the mass of the solution. Okay. Now, the moment of truth. Kita nak tengok berapa sebenarnya percentage by mass of this sodium hydroxide dalam kita punya larutan ni kan. So apa formula dia tadi? Mass of solute bahagi dengan mass of solution. Kita multiply, kita darabkan dengan 100%. So 420 divided by 1420 times 100% and dapat berapa persen guys? Cuba kira ni. Siapa yang dah kira berapa persen?
29.58%. 29.58. Yes, correct. Okay, so kita akan dapat kita punya larutan ini guys. Almost lah, almost 30% adalah berat sodium hydroxide. Maksud dia apa? Maksud dia the remaining ni, kalau saya tunjukkan dekat screen you all ni. Ni kita punya larutan ni kan, sodium hydroxide ni. Okay, this aqueous. Okay, this aqueous solution of sodium hydroxide ni. So maksud dia apa? Larutan ini kita akan ada almost 30% adalah sodium hydroxide. Okay, 70% adalah water. Nampak tak? Maksudnya larutan kita ni bukan suatu larutan yang pekat lah. Sebab apa? Sebab hanya 30% sahaja. Unless kalau percentage of solute itu lebih greater than percentage of solvent, okay, itu biasanya kita ada suatu concentrated solution. But still, jangan pula you pergi test dengan jari pula, celup jari dalam larutan ni, sebab ini sodium hydroxide tau. Sodium hydroxide adalah strong base. Okay, macam mana kita kena treat dia sebagai satu chemical yang bahaya lah. Jangan you nak test, okay, guna jari pula kan. Okay guys, so itulah dia apa yang dimaksudkan dengan percentage by mass, di mana from this percentage by mass kita boleh tentukanlah berapakah komposisi solute, berapakah komposisi of the solvent di dalam suatu solution. Okay, alright. So kita teruskan dengan the next question. Okay, the next question. Barulah kita nak kira molarity. Kita nak kira molarity. Okay, kita nak tengok berapa sebenarnya kepekatan larutan sodium hydroxide kita ni di dalam express in molarity. Okay guys, so let's recap balik apakah formula nak kira molarity. So kita tahu sekarang ni molarity of sodium hydroxide solution equals to mole of sodium hydroxide, which is the solute, okay, divide by volume of sodium hydroxide solution. Solution, bukan solvent, solution, volume of sodium hydroxide solution in liters. Guys, ingat mesti dalam liter ataupun decimeter cube. Let's say kalau dalam soalan dia bagi dalam mililiter, you kena convert lah kepada liter, ataupun kalau dalam soalan dia bagi dalam bentuk cubic centimeter, you kena convert kepada cubic decimeter. Alright, seterusnya kita nak kira molarity sekarang. Okay, sekarang kita tengok. Nak kira molarity ni, kita kena tahu mole of sodium hydroxide. Okay guys, sekarang ni mole of sodium hydroxide ada masalah tak untuk kita tahu? Tak kan, sebab kita dah tahu dah. Sebab kita dah kira ni kan, mole of sodium hydroxide, kita dah kira dalam soalan yang sebelum ini, question B1, which is 10.5 mole. Cuma yang menjadi masalah kepada kita right now, the problem is we do not know what is the volume of the solution. Okay, kalau you guys baca soalan kita ni, tak ada pun, it is not mentioned at all tentang volume of the solution. Cuma guys, ada satu information yang kita belum sentuh lagi dalam soalan ni. Apa? Density. Yes, good ni guys. Ni nampak tak? Dia dah bagi ni, density of the solution. 1.33 grams per milliliter. You guys ingat dia bagi ni dalam soalan saja-saja ke? Mesti kena guna punya kan. Okay, mesti kita akan gunakan this density. So right now, apa kaitan antara density of solution dengan volume of solution? Siapa tahu apa hubungan dia antara density of solution dengan volume of solution? Guys, ingat lagi tak formula nak kira molarity? Formula nak kira density. Macam mana kita kira density? Yes, mass of solution divide by volume of solution. And we are going to use that equation here. Kita akan gunakan persamaan itu. Kita gunakan that formula untuk kita nak selesaikan volume of solution. So right now kita tahu density of sodium hydroxide solution equals to mass of sodium hydroxide solution divide by volume of sodium hydroxide solution. And since kita dah tahu mass of sodium hydroxide solution, berapa tadi guys? Ni, mass of solution berapa?
Berapa? 420. Takkan 420. 420 berat solut. 1420. Yes, betul. 1420 guys. 420 kan kita dah assume berat air 1000. So kalau berat air 1000, kita akan dapat berat sodium hydroxide 420. Jadi total mass of the solution 1420. Kan baru je kita kira tadi percentage by mass. Kan dalam tu ada mass of solution. So that's why kita dapat kat sini 1420 grams guys. Inilah the mass of solution. So kita masukkan dalam this formula untuk kira density. So kita bolehlah tentukan apakah volume of the solution. So kita akan dapat therefore the volume of sodium hydroxide solution is 1067.67 milliliters. Oh cantik nombor dia kan. 1067.67. Okay, 1067.67. Cuma kita nak kira molarity kan lepas ni kan. So molarity kita takkan nak guna unit milliliter kan. So kita kena convert this milliliter into liters. So you guys akan dapat dia inilah nilai dia 1.068 liters. Okay, sedikit tentang tempat perpuluhan ni. Selalu student ramai akan tanya ni, sir kita nak letak berapa tempat perpuluhan sebenarnya kan. Okay, dia macam ni. Normally kalau dalam chemistry lah dalam chemistry ni normally kita akan gunakan 2 to 4 decimal points. Okay, 2 hingga 4 tempat perpuluhan. Cukup. Tak payah jangan kurang ataupun jangan lebih lah. Okay, kurang tak ada masalah kan. Let's say kita buat 1 tempat perpuluhan pun boleh juga. Tapi biasanya dia punya cara dia macam ni guys. Kita tengok dalam soalan. Dalam soalan itu dia bagi berapa tempat perpuluhan dalam soalan. So kita akan ikut macam mana soalan itu bagi pada kita. Kalau dalam soalan data tu dia bagi pada kita dalam 2 tempat perpuluhan, biasanya final answer pun 2 tempat perpuluhan. Okay? Tapi janganlah, saya tahu sebab bila you calculate dekat calculator, dia akan keluar sampai banyak tempat perpuluhan kan. So tak payah you nak tulis semua tu dalam jawapan. Just limitkan kepada maximum 4 decimal point sahaja. Okay guys right. Jadi in this case saya gunakan nilai ni lah. Okay, 1.068 liters. And then guys kita nak masukkan kembali dalam this formula nak kira molarity. So mol dah tahu, volume of solution pun dah tahu. Kita calculate this. Guys dapat berapa? Cuba kira ni dapat berapa molar. Okay, berapa molar dapat? Berapa mol per liter? 9.83. 9.83. Yes, you akan dapat 9.83 mol per liter. Okay, nampak guys? Okay, tadi kita jangkakan macam selarutan ni tak tinggi kan kepekatan kan, tapi sebenarnya kalau 9.83 ni guys, actually dia adalah suatu kepekatan yang agak tinggi lah. Okay, sebab apa? Sebab ini adalah strong base tau. Jadi bila strong base ni, kita jangan main-main lah bila kita buat eksperimen melibatkan strong base ni. Walaupun kalau molarity dia 1 molar ke 2 molar ke, kita kena treat dia sebagai suatu chemical yang hazardous lah. Satu chemical, sebab apa? Sebab sodium hydroxide dia bersifat corrosive. So that's why kita kena treat dia sebagai satu chemical yang bahaya lah. Okay. Right guys jadi kita akan dapat inilah dia concentration in terms of molarity. Okay, molarity. Right. So takat ni ada apa-apa nak tanya saya tak? Guys, ada apa-apa you all nak bertanya tentang apa yang kita dah bincangkan setakat ini? Tak ada saya. Tak ada Cuma satu saya nak ingatkan, ingat guys, final answer mesti ada unit saya takut nanti you just tinggalkan jawapan 9.83 saja. Kalau you tak ada unit, jawapan you salah. Okay? So that's why saya berkali-kali ingatkan pada you all kan, every time you buat calculation, masukkan unit dalam calculation supaya at the end tu you tahu dah apa final unit dia. Kan? Biasa kalau yang jadi masalah bila tak ada unit ni, jawapan akhir pun dia tinggal tak ada unit. Okay guys so be careful with this. Sebab memang ini common mistakes yang selalu sangat student buat. Rugilah, you dah buat jalan kerja dah betul. Tapi bila final answer tu, you
tertinggal dia punya unit. So salah sebab final answer mesti kena ada unit. Okay, bergantung kepada soalan lah. Bergantung pada soalan. Alright, so inilah dia the molarity of sodium hydroxide solution. Alright, kita teruskan dengan the next question. Okay, so kita dah selesai dengan question 4B. So right now kita move on to the next question. Okay, tadi question B, we are dealing with sodium hydroxide which is a strong base. So right now in question C, kita ada another different solution, sulfuric acid. So bila sebut sulfuric acid ni, you guys pun dah familiar kan? Dah tahu dah apa itu sulfuric acid. So sulfuric acid ni actually is a strong acid. Dia lah acid kuat So dia samalah, dia sama geng dengan sodium hydroxide tu. Dua-dua ni adalah strong acid, tadi tu strong base. Okay? So right now, apa kita akan buat dalam this question? Dia dah bagi apa? Dia dah bagi pada you all ini guys. The density of 95% by mass of sulfuric acid solution. Guys, apa maksud ni? Apa maksud 95% by mass? Can someone please explain this to me? Apa maksud 95% by mass ni? Guys, baru tadi kita bincang percentage by mass. Inilah dia. 95% by mass ni, inilah dia percentage by mass. Apa maksud dia 95% ni? 95% daripada seluruh berat tu adalah berat sulfuric acid. Yes, betul. Maksudnya guys, kita ada suatu larutan strong acid di mana 95% adalah berat solute. 5% berat solvent. Jadi apa kita akan expect daripada solution kita ni? Kita tahu ini adalah suatu larutan yang you tak boleh buat main-main ni. Kita suatu larutan yang sangat pekat ini guys. Sebab apa? Sebab dia punya percentage of solute 95%. Air dia 5% je. So of course kita akan ada suatu highly concentrated solution. So dalam kes yang macam ni, so biasanya molarity dia kalau you guys kira mesti akan dapat nilai yang besar. Sebab apa? Sebab daripada percentage by mass tu, kita dah boleh agak kan? Dah boleh agak dia punya molarity tu macam mana. Cuma sekarang ni kita nak buktikan betul ke larutan ni pekat kan? Itu kita nak buktikan through calculation of the molarity of this solution. Okay, so macam mana nak kira? Macam nak kira. Okay, sekarang ni dalam soalan dia bagi apa? First, dia bagi percentage by mass. And then second, dia bagi pada kita sekali lagi guys, the density of the solution. Cuma kali ni dia bagi density untuk this sulfuric acid solution. So kita akan gunakan these two given informations untuk kita nak solve for this dulu. Kita nak selesaikan molarity of sulfuric acid solution. So macam biasa, kita nak buat apa dulu guys? Okay, sekarang kita tahu given density, ini nilai dia. Ini diberi dalam soalan lah. Okay, dan kita juga diberi percentage by mass of solute ataupun sulfuric acid ni dalam solution adalah 95%. Okay, so right now kita nak kira molarity of this solution di mana yang kita expect ataupun apa yang kita jangkakan lah dia punya molarity ni, dia punya nilai akan sangat tinggi lah, sangat besar dia punya nilai. Cuma how concentrated it is, itu kita akan tengok nanti. Okay, so macam nak buat? Okay, anyone boleh share idea sikit? Kita tengok macam mana nak selesaikan this problem guys. From where should we begin with? Daripada mana? Ulang balik sekali lagi. Kita kena assume. Okay, nak assume apa tu? Assume mass solution. Assume mass of solution. Mass of sulfuric acid solution. Okay, nak assume berapa? 100 gram. 100 gram. Kenapa 100 gram? Kenapa 100 gram? Kenapa tak assume 1000 gram? Kenapa 100? Nak senangkan pengiraan. Okay, betul. Nak memudahkan pengiraan. Sebenarnya tak kisah pun you nak assume berapa kan. Tapi betul lah jawapan tu nak memudahkan pengiraan. Saya saja tanya nak tengok you firm tak dengan you punya jawapan kan. Kita bila kita buat assumption, kita kena justify lah kenapa kita
assume nilai itu kan. Sebab bila orang tanya, you ada satu jawapan yang firm. Okay, yang paling mudah jawapan ni macam ni lah. Kenapa you assume 100 gram? Suka hati nak assume berapa kan, aku yang nak kira kan. Macam tu lah kan. Tetapi cari satu nilai yang senang you nak calculate lah kan. That's why kita akan assume in this case tadi you assume 100 gram kan. Boleh, tak ada masalah. Okay. Kenapa kita kena assume kenapa kita kena assume mass of solution? Reason dia guys, sebab kita nak kira molarity kan. So nak kira molarity, kita kena tahu mole of solute, kita kena tahu volume of solution. Cuma sekarang ni mole kita tak tahu, volume of solution kita tak tahu. So firstly, apa kita akan buat, kita nak selesai dulu berapa mole solute ataupun berapakah mole of sulfuric acid dalam larutan. So to solve for this, itu yang kita akan buat assumption. Okay, sekarang dalam soalan, dia dah bagi percentage by mass, 95%. So katakanlah kita assume tadi kan, yang assume tadi tu 100 gram. Okay, so bila kita assume mass of solution 100 gram, so kalau 95% of the total solution adalah berat solute, okay, so berapa berat sulfuric acid? 95. Yes, kita akan dapat 95 gram. So, saya kata kita assume 100 lah, senang sebab kan kita diberi percentage, senang you nak kira kan. Okay, so kita akan dapati berat solute 95 gram. So air berapa gram? Solvent is just 5 gram je, nampak tak? Air 5 gram je. Kalau larutan tu 100 gram, 5 gram berat air, 95 gram berat solute kan. Okay, and then from here guys, since kita dah tahu berapakah berat solute, so bolehlah kita kira mole. Gunakan apa? Kita akan gunakan molar mass of sulfuric acid. Ni kalau you guys kira, you akan dapat 98.1 grams per mole. Okay, so ini adalah molar mass of sulfuric acid. Dan kita tahu guys, okay, 98.1 grams of sulfuric acid adalah equivalent to 1 mole of sulfuric acid. Okay, sebab molar mass kan ada mass of 1 mole kan. So, maksudnya 98.1 gram tu adalah berat untuk 1 mole sulfuric acid. Tapi right now kita ada berapa gram? Kita ada 95 grams. Tak sampai pun 1 mole kan, 95 gram. So therefore, kalau kita ada just 95 grams of this sulfuric acid, kita cuma akan ada 0.968 moles of sulfuric acid. Guys, so inilah dia bilangan mole sulfuric acid in the solution. In the 100 gram, ini dalam 100 gram solution, inilah dia bilangan mole sulfuric acid. For those yang assume nilai lain, mungkin dia punya mole dia lain lah, bergantung kepada berapa mass of solution yang kita assume tadi lah. Jadi kalau siapa yang assume 100 gram, so inilah dia guys, bilangan mole sulfuric acid in the solution. Okay, everyone Alright, and then kita tengok balik pada equation. So right now kita dah tahu mole of sulfuric acid dah settle, dah selesai. This satu part dah selesai. Cuma sekarang ni yang masih lagi menjadi persoalan kepada kita adalah apakah volume of sulfuric acid solution. Sekali lagi lah macam soalan B tadi kan, macam mana kita dapatkan volume using the given apa dalam density. soalan yang diberi kat kita lagi. Yes, using the given density. Okay, sekarang kita tahu density of sulfuric acid solution 1.84 grams per milliliter. Dan inilah formula nak kira density. So mass of sulfuric acid solution divide by volume of sulfuric acid solution. Since kita dah tahu mass of solution, yang kita dah assume tadi kan, berapa? 100 gram. Okay, so you guys solve for this, you akan dapat the volume of sulfuric acid solution is 54.35 mil. And since kita nak masukkan dalam this equation here, so you guys kena convert dia kepada liters. Bila convert kepada liters, so kita akan dapat around 0.05435 liters. Okay, kalau you guys perasan dekat sini saya gunakan tepat berkurang tu banyak. Sebab apa? Sebab ini belum final answer lagi tau. Final answer yang saya kata 2 hingga 4. Tapi kalau untuk jalan kerja tak ada masalah. Sebab apa? Kalau kita bunda daripada awal, kadang-kadang jawapan akhir nanti akan lari banyak tau. Sebab tu untuk selagi dia belum final answer,
biasanya jangan bundarkan lagi. Kita gunakan dulu. Kita gunakan dulu. Okay, so kita dah tahu volume guys. So sekali lagi you masukkan dalam this equation. So you guys solve for this 0.968 mole divided by 0.05435 liters. And guys, cuba you guys tengok ni. Berapa dia punya molarity guys? 17.81 molar. Nak dekat 20 molar tu dia punya molarity. So that's why kita katakan ini adalah suatu concentrated solution. Kan? Kita dah buktikan dah. Lepas kita dah tahu dah 95% guys kan, 95% solute, 5% air. Of course larutan itu sangat pekat. Okey, sangat-sangat pekat ni 17.81 molar. Okey, jadi maksud dia sekarang ni kita ada suatu larutan sulfuric acid. Inilah dia guys, dia punya concentration dia 17.81 molar. Okey. Ataupun kalau kita nak guna molar boleh tulis mole per liter lah. Okey, tak kisah mana-mana satu betul. Tapi jangan guna M kecil kalau guna M kecil itu molal. Kalau molarity dia adalah capital M M besar. Ataupun lebih selamat you buat mole per liter lah. Mole per liter 17.81 mole per liter. So this is what we call as dia punya molarity dia guys. Okay. Sir. Yes. Nak tengok slide sebelum ni sir. Sebelum ni, kenapa? Oh, okey, dah. Apa? Salin ke apa? Tak ada yang tu, yang volume of solution. Oh, okey, right. Tak apa guys, nanti saya akan bagi nota ni saya akan bagi kejap lagi. Lepas kita dah habis kelas. Okay. Alright. Seterusnya. Question 4C2. Okay, calculate the volume of the acid needed to prepare 1 liter of 0.5 molar solution. Okay, dia macam ni. Soalan ni pun bagus sebenarnya. Dia banyak benda lah yang you guys perlu tahu juga nak selesaikan soalan C2 ni kan. So yang pertama, dia macam ni. Apa yang berlaku dalam C2 ni guys, tadi kita dah kira kan, kita punya larutan tadi, bila kita calculate, ini dia punya molarity dia, 17.81 molar. So normally kalau larutan yang pekat ini guys, ataupun larutan yang highly concentrated ni, kita istilahkan dia sebagai stock solution. Ini istilah dia, kita gunakan istilah ini, stock solution. Okay, stock tu biasanya adalah larutan yang pekat lah. Larutan yang pekat. So biasanya apa kita akan buat, stock solution ni, kita sebab bila dia pekat, kadang-kadang bila kita nak guna dekat lab, kita tak boleh lah guna larutan yang pekat-pekat. Bahaya. So apa kita akan buat, biasanya lab assistant dia akan cairkan kan, ataupun dia akan kurangkan concentration daripada highly concentrated, dia akan kurangkan jadi sebagai more diluted solution. And this process, itu yang kita sebut sebagai dilution, pencairan. Jadi sebenarnya inilah apa yang berlaku guys dalam this question C2 ni, 4C2. Di mana apa kita buat, this stock solution ni ataupun this highly concentrated solution, kita nak jadikan dia larutan yang sama, still sulfuric acid solution. Cuma dia punya volume is 1 liter dan dia punya molarity is 0.5 molar. Nampak tak apa berlaku? Daripada suatu larutan yang highly concentrated, kita nak kurangkan dia kepada 0.5 molar, which is diluted solution. And this process guys, itu yang kita sebut sebagai dilution, pencairan. Cuma sekarang soalannya adalah berapa banyak kita nak ambil daripada stock solution ni, kita nak ambil berapa mil ataupun berapa liter yang kita akan cairkan supaya kita akan dapat this solution. That is the question. Itu soalan dia. Kan, berapa banyak daripada stok tu kita akan ambil untuk kita cairkan supaya kita akan dapat another sulfuric acid solution, tetapi molarity dia 0.5 molar, volume dia 1 liter. Itu dikatakan proses dilution, pencairan. Okey, tak apa. Saya ceritakan sedikit lah sebelum kita selesaikan soalan ni. It's better kita tengok sedikit tentang dilution ini. Apa itu dilution? When we say dilution, ingat dilution actually is a process.
satu proses. Proses apa? Proses of adding additional solvent to a solution to decrease its concentration. Ataupun yang kita sebut pencairan lah, di mana itulah yang disebut sebagai dilution guys. Ini proses pencairan. Kita akan add solvent. Okay. Dan ada satu benda yang saya nak you all ingat ni sampai bila-bila guys. Ingat ni sampai bila-bila. Apa? Ingat. Dalam dilution. Okay. In any dilution, the amount of solute remain constant. Ingat tu. Amount of solute tak berubah guys. Yang berubah apa? Yang berubah adalah final concentration. Ingat yang berubah adalah final concentration dan juga yang berubah adalah dia punya solvent lah, quantity solvent tu. Itu yang berubah. Bilangan solute tak berubah guys. Okey, saya bagi pada you satu contoh lah. Satu contoh. Katakanlah sebab you guys kat rumah sekarang ni kan. Okey, katakanlah you pergi dapur, okay, you nak buat satu minuman lah. Satu minuman yang memerlukan you kena sediakan larutan gula kan. You kena you nak sediakan air gula lah, air gula. Katakanlah apa you buat, you isi satu gelas ni dengan separuh, and then you masukkan apa tau? You masukkan 10 tablespoon of sugar. You masukkan 10 sudu besar gula guys. Air separuh, gula punya banyak, 10 sudu besar gula. So bila you stir the solution, ataupun you stir rancuhan ini, kalau you minum, confirm you akan rasa apa guys? Kita akan rasa sangat-sangat manis kan? Sangat-sangat manis sebab apa? Sebab larutan gula kita ni berkepekatan tinggi. Berkepekatan tinggi. Sebab apa? Solvent sikit, solute ni banyak. So confirm sangat manis, sangat manis. Dan biasanya untuk nak mengurangkan the sweetness, nak mengurangkan kemanisan, apa kita biasanya buat guys? Kita akan buat apa? Tambah air kosong. Yes, kita tambah air. Kan? Apa kita buat? Larutan ini, kita akan tambah water, untuk nak kurangkan kemanisan. Betul tak? Benda ni memang common lah. Selalu kalau you pergi kedai ke, air tu buat manis sangat, biasa kita akan minta bagi air suam satu untuk apa? Untuk you nak cairkan supaya dia tawar kan. Tapi sebenarnya guys, bila kita add water, more water ataupun kita add more solvent, saya nak tanya, bilangan sudu gula berubah tak? Tak. Berubah kan? Dalam ni walaupun larutan tu dah cair, tetapi the number of tablespoon of sugar di dalam that glass still 10. Nampak tak? That's why saya kata bila kita buat dilution guys, bilangan solute tak berubah. Yang berubah cuma concentration dia sahaja. Sebab tu kita rasa tawar. Sebab apa? Concentration dia dah berubah. Tetapi bilangan solute tetap sama. Tetap 10 sudu besar gula dalam tu. Jadi itu saya kata tadi ingat benda ni ingat. Whenever kita bincang pasal dilution ni, you guys kena ingat the amount of solute remain constant. Okay, guys, you guys ingat lagi tak formula ini? Saya rasa ramai yang hafal formula ni kan. M1V1 equals to M2V2. You guys ingat lagi tak formula ni? Ingat. Saya rasa ramai yang hafal ni formula ni. Ramai yang hafal formula ni. Tapi bila tanya apa formula ni tak tahu. Dia hafal je tapi dia tak tahu apa dia sebenarnya kan. Kenapa M1V1, kenapa M2V2 kan? Mungkin ramai yang tahulah kan. Tapi mungkin juga ada yang masih lagi tak jelas kan. Kenapa formula dia macam ni? Kenapa sama? Kenapa M1, kenapa M2? Dia macam ni guys. M1V1 ni dia merujuk kepada apa? You guys ingat M ni apa? Molarity. Molarity times volume. Kan molarity, unit dia mol per liter. Mol per liter darab volume. Volume adalah liter. So liter dengan liter cancel, kita akan dapat mol. Jadi maksud dia MV ni merujuk kepada mol. Mol of apa? Mol of solute before dilution. Inilah M1V1. Mol of solute sebelum pencairan. So mole of solute before dilution sama dengan mole of solute after dilution. Sebab bila kita buat dilution,
yang kita tambah ke dalam larutan itu adalah solvent. Kita add more solvent. Kita bukan add more solute. So that's why mole of solute before dilution, after dilution adalah the same, guys. Sebab apa? Sebab amount of solute remain constant. Itu yang datangnya this formula. And M1V1 equals to M2V2. Okay? Tak apa. Jadi kita akan gunakan balik formula ni. Sebenarnya nak selesaikan soalan ni, inilah dia formula yang you guys kena guna. Okay? Alright. And then seterusnya, guys, sedikit lagi tentang dilution ni. Biasanya bila kita sebut dilution ni ataupun kita nak diluting solutions ni, dia adalah satu proses yang sangat-sangat perlulah dalam lab biasanya. Okay, kenapa dalam lab ini adalah satu proses yang sangat penting? Sebab apa, guys? Reason ni because biasanya dekat lab, dekat chemistry lab, kita akan dapat bekalan kita akan dapat chemical supply ni daripada supplier. Supplier akan supply chemical to the lab. Dan biasanya kita punya supplies ni dia datang dalam bentuk stock solution. Jarang biasanya supplier akan jual kat kita diluted. Tak ada. Dia akan bagi dalam bentuk stock solution. So apa berlaku? Biasanya lab assistant sebelum dia you guys akan guna larutan itu, so lab assistants akan cairkan larutan itu kepada concentration mengikut kehendak eksperimen. Contohnya katalah kalau dalam soal eksperimen tu dia you guys perlu guna 0.2 molar. Jadi daripada stock solution itu, apa lab assistant akan buat? So dia akan cairkanlah, dia akan prepare solution itu daripada stock, dia akan jadikan dia kepada concentration yang kita nak. Itu dia katakan dilution sebenarnya penting especially untuk for those yang tak tahulah, maybe someday kita tahu some of you yang akan terlibat dengan kerja-kerja dekat lab, mana tahu some of you akan jadi chemist ke. Ini adalah satu proses yang bila kita katakan siapa yang terlibat dengan kimia ni mesti kena tahu buat dilution. Okay, bila sebut dilution dia dah tahu apa itu dilution. Okay guys, ini sedikitlah saya ceritakan jugalah pada you all serba sedikit tentang apa itu dilution. Tak apa guys, jangan risau. Nanti dalam eksperimen 2, eksperimen 3 akan ada. Yes, akan ada eksperimen di mana you guys akan terlibat dalam penyediaan solution. Cuma yang tak bestnya tu you guys tak buatlah amal itu. You guys buat dalam bentuk secara maya je lah. Tapi tak apa. Okay, tak ada masalah lah. So itu dalam nantilah bila when it comes to the actual experiment nanti guys. Okay, back to the question. So right now kita nak tengok pula. Tadi kita sebut secara umum kan apa itu dilution. Next, macam mana nak buat dilution ni? Macam mana nak buat dilution? Okay, biasanya macam ni guys. Apa kita akan buat? Okay, ni saya gunakan contoh soalan kita. I'm using senario yang dibagi pada kita sekarang ni lah. So ini kita punya stock solution tadi. Kita ada 17.81 molar stock solution of sulfuric acid. Okay, jadi sekarang kita nak cairkan dia. Kita nak cairkan dia kepada 0.5 molar dengan isi padu dia 1 liter. So macam mana nak buat? Okay, biasanya macam ni. Sekarang kita nak apa? Kita nak dilutekan dia kepada 0.5 molar, volume dia 1 liter. So disebabkan oleh kita nak sediakan 1 liter of this diluted solution, kita kena gunakan apa? Kita kena gunakan volumetric flask yang berkapasiti 1 liter. Jadi apa kita akan buat guys? Kita akan transfer a small amount of this stock solution kita akan pipette dia ke dalam volumetric flask yang bersaiz 1 liter. Kenapa 1 liter? Sebab itulah dia volume of solution yang kita nak. Okay guys, volumetric flask ni dia it comes in various sizes lah. Dia ada 50 ml, dia ada 250 ml, dia ada 500 ml, dia ada 1000 ml, dia ada banyak size. So since kita nak sediakan 1 liter larutan, kita kena guna 1000 ml punya volumetric flask. Let's say kalau you nak 250 ml, kita kena guna 250 ml punya size. So in this case kita akan gunakan this 1000 ml punya volumetric flask. So kita akan pipette. Kita akan pipette a small amount of this stock solution ke dalam volumetric flask. Okay guys, kalau you guys perasan dekat volumetric flask ni, dekat dia punya neck ni atau dekat dia punya apa ni kita panggil leher, dekat leher volumetric flask ni dia ada satu mark tau kat sini, satu garisan halus dekat sini. So ini menunjukkan apa ni guys?
Ini menunjukkan kalau kita isi volumetric flask ni sehingga the level of the solution sampai pada this mark, kalau saya besarkan ni kejap ni guys. Katakanlah ini dia punya line tu. Okay, bila you isi solution, dia punya meniscus dia macam ni. Ini ingat cara nak baca meniscus tu, kita kena tengok pada the bottom meniscus ni, bukan dekat tepi tau. Kita tengok dekat bawah. Maksudnya you punya mata tu mesti dekat sini. Okay, so bila once larutan tu, okay, dia punya bottom of the meniscus dah macam ni tau, pada line tu, so itu menunjukkan kita punya solution dah capai volume yang kita nak, which is 1000 ml ataupun 1 liter. Itu maksud dia guys Okay. Oh, sorry. Sekejap saya nak padam ni. Okay. Alright. Jadi seterusnya guys, kita balik semula pada kita punya ni tadi. Okay, so kita akan masukkan lah. Kita akan masukkan, nampak kita akan masukkan a small amount. Cuma sekarang ni soalan ni adalah kita tak tahu ni. Ini, berapa banyak kita nak pipette ni? Itu yang menjadi soalan kita sekarang ni. How much? How much of this stock solution must we use ataupun must we transfer into this volumetric flask sebelum kita apa? Sebelum kita add distilled water. Jadi apa kita akan buat tadi? Yang inilah, kita akan add distilled water sampai mana guys? Sampailah pada this mark. Sampai pada garisan ni tadi. Okey, apa kita akan buat? Kita akan tutup flask ni, kita akan tutup dengan stopper and then kita akan shake dia lah 2 or 3 times. Kita goncangkan dia. And itulah dia guys, kita akan dapat suatu larutan dengan volume 1 liter. Cuma sekarang ni kita nak larutan ini adalah 0.5 molar. Jadi kalau kita nak larutan ini 0.5 molar, okey, berapa sebenarnya stock solution ni yang perlu kita pipette? Itulah maksud soalan you all ni guys. Itu yang kita nak kira. So, to calculate this, okay, kita akan gunakan, inilah dia. Kan saya dah bagi tahu tadi kan tentang dilution. In dilution, okay guys, mole of sulfuric acid before dilution sama dengan mole of sulfuric acid after dilution. Itu yang datangnya this equation. Tapi orang jangan terkejut pula. Di sini saya tak gunakan M1V1, M2V2. I'm using MIVI equals to MFVF. Okay. Kan jangan pelik pula Tersisa apa MIVI ni? MIV ke sir? Ini bukan MIV MIVI ni. I ni stands for initial. F stands for final. Maksudnya initial ni before dilution. Okay. Final ni maksudnya after dilution. Right. So you guys clear tentang ni? Ni sama dengan formula M1V1, M2V2 tu. Cuma dekat sini kita tak guna M1V1, M2V2 lah. Kita guna MIVI equals to MFVF. So this is the equation guys yang kita akan gunakan. Okay, apa dia MI ni? So MI ini adalah molarity of stock solution ataupun molarity of solution yang kita nak cairkan. Okay, VI. VI inilah initial volume ataupun inilah apa yang kita nak kira guys. Ataupun inilah dia volume yang kita nak ambil daripada stok untuk kita masukkan dalam volumetric flask sebelum kita tambahkan air. Itulah dia isi padu dia, isi padu of the stock solution. Okay, MF adalah final concentration adalah berapa? 0.5 molar tadi lah. So itulah kita punya final concentration. And final volume berapa guys? 1 liter. Sebab that is the volume of the diluted solution that we want to prepare. Okay, which is 1 liter. Jadi apa kita buat? Masukkan everything into the equation. So inilah yang kita nak calculate guys. Okay, you guys solve for this. Kita akan dapat, ini jawapan dia. Okay, jadi kita akan dapat 0.028 liters. Jadi apa maksud dia ni? Apa maksud 0.028 liters ni? So meaning that to prepare this 1 liter of 0.5 molar sulfuric acid solution, kita perlu ambil 0.028 liters daripada larutan 17.81 molar tadi untuk kita cairkan. Okay, untuk kita cairkan. Maksud itulah dia guys, the volume of sulfuric acid needed
Okay, untuk kita buat pencairan. Ataupun kalau saya relate semula dengan diagram tadi, macam ni lah. Jadi apa kita akan buat guys? Kalau guys tengok kat sini daripada stock solution ni, okay, daripada stock solution ni kita akan pipette 28 ml, okay, pipette 28 ml into this 1 liter volumetric flask. So inilah dia. Ini 28 lah. So ini 28 ml. Dan apa kita akan buat? Kita akan add distilled water ke dalam ni. Sampai mana? Sampailah to this mark. Okay, sampai penuh ni kan. Bukan sampai penuh, sampai pada this line lah. Jangan terlebih kalau terlebih itu dah molarity dia dah lain. So that's why nanti bila you buat dilution ni you kena hati-hati. Bila you add distilled water tak boleh lebih tau. You tak boleh melebihi garisan ini. Kalau lebih pada garisan ni apa kita kena buat? You kena buat balik semula. Yes guys, you kena repeat buat balik semula. Sebab apa? Kalau dah terlebih, okay, terlebih maksudnya molarity dia dah berubah. Okay, so kita kena buat balik semula. So itulah cara dia kalau terlebih. So that's why you kena hati-hati. Okay, and then kita akan add sampai air sampai sini. So inilah dia guys. Okay, larutan kita. Jadi kalau dalam kes ni, kalau kita kira tadi, kita dapat 28 ml kan. So apa maksud dia? So kita akan pipette 28 ml. And then the rest kita akan tambah 972 ml of distilled water. Sebab apa? Sebab total ni 1000 ml kan. So kita akan dapat larutan sulfuric acid yang cair dengan isi padu 1 liter. Dan inilah dia guys, dia punya molarity. So dengan berakhirnya question number 4 ni, okay, kita dah cover apa? Jadi setakat question number 4 ni, okay, question 4 ni, kita dah tengok tentang molarity. Guys, kita dah already bincang tentang molarity, mole fraction dan percentage by mass. Tinggal satu saja lagi yang belum kita sentuh. Apa? Percentage by volume. Inilah kita punya last lah untuk hari ni. Sebelum kita stop, kita nak tengok pula tentang percentage by volume. Okay. Biasa. Okay. Tak kenal maka tak cinta kan. So kita tengok dulu, kita kenal dulu apa itu percentage by volume ataupun percentage V over V. Okay, dia sama je. This actually is the same as percentage by mass. Cuma mass itu dia lebih merujuk kepada dalam bentuk mass, percentage by mass, percentage by volume. Dia lebih kepada volume lah. Okay, dia macam ni lah. Kalau kita tengok pada definition, what is the percentage by volume? Percentage by volume is defined as the percentage of volume of solute. Nampak tak? Percentage of volume of solute. Kan saya dah bagi tahu awal tadi, solute ini tak semestinya solid, kan? So dalam kes di mana solute adalah liquid, that's why kita kena kira percentage by volume. Tapi kalau solute dalam bentuk solid, biasanya kita akan kira percentage by mass. Okay, so bahagi dengan apa? Kita akan bahagikan dengan volume of solution ataupun total volume of the solution in milliliter. So ini pun milliliter, so bahagikan dengan milliliter. Okay, dan sekali lagi guys, ingat percentage by volume ni juga tak ada unit. Okay, it has no unit because dia cuma peratus sahaja, percentage. Dan inilah formula dia. Okay, so to calculate percentage by volume, right? Volume of solute in milliliters, kita bahagikan dengan volume of solution in milliliters, and then kita darabkan dengan 100, 100. So kita akan dapat kira lah apakah dia percentage by volume. Okay, dan sekali lagi saya ingatkan, kadang-kadang dalam soalan volume of solution is not given. Tapi dia bagi apa tahu? Dia akan bagi density. Macam yang berlaku dalam question 3, macam yang berlaku dalam question number 4. Nampak tak? Dia tak bagi volume of solution. Tapi kita kena gunakan density of solution untuk kita nak dapatkan volume of solution. Okay guys Okay, sikit lagi sebelum kita pergi pada question number 5. The last question of the day. Dia macam ni lah. Kalau kita cerita pasal percentage by volume ni, dia macam ni. Katakanlah, let's say, kita ada suatu, jangan saya lukis kat sebelah ni. Okay guys, katakanlah kita ada suatu larutan yang terdiri daripada campuran alkohol and water. Kita campur alkohol dengan air. Kita ada suatu alcohol solution. Okay, alcohol solution. Okay, semua orang tahu kan alkohol dalam bentuk apa? Alkohol ni dia adalah liquid. Kan, liquid. Water pun adalah liquid. Okay, so nampak? Alkohol adalah liquid.
water adalah liquid. And since alcohol dissolve in water, sebab tu bila kita mix alcohol dengan water, so kita akan dapat suatu alcohol solution, suatu larutan alkohol. Kan? Suatu larutan alkohol. So right now, daripada percentage by volume ni guys, apa yang kita boleh tahu adalah, okay, katakanlah let's say larutan ini, okay, this solution here is 1 liter. Katakanlah volume of the total volume of this alcohol solution is 1 liter. So daripada percentage by volume ni guys, kita boleh tahu apa? Kita boleh tahu daripada 1 liter larutan ini, berapa volume alkohol, berapa volume air. Nampak tak dengan percentage by mass? Percentage by mass untuk 1 kilogram, for example, 1 kilogram solution, berapa mass solute, berapa mass solvent. Itu percentage by mass. Tapi kalau percentage by volume, untuk a given quantity of the volume of solution, kita boleh tahu daripada volume itu, berapa persen volume solute, berapa persen volume solvent. Sebab itulah percentage by volume ni adalah kita katakan suitable for liquid solute. Solute yang dalam keadaan cecair, bukan solid. Kalau solid tu biasanya kita akan gunakan percentage by mass. Alright, so let's look at 5A dulu. A 400 milliliters of perfume, okay? Solution contains 50 ml of alcohol. What is the concentration of alcohol by volume in this solution? Right. So sekarang ni kita ada suatu perfume, isi padu dia 400 ml. Ini total volume, total volume of the solution. So daripada 400 ml of this perfume solution, 50 ml adalah volume alkohol. Soalannya sekarang, berapakah percentage by volume of alcohol in this solution? Simple je ni guys. Macam nak kira? Macam nak kira? 50 ml divide by 400 ml. You guys multiply dengan 100%. You guys akan dapat 12.5%. Nampak tak apa ni? Inilah dia dikatakan percentage by volume. Jadi kita tahulah dalam this perfume, hanya 12.5% sahaja adalah alkohol. Ataupun dia punya content of alcohol is just 12.5%. Sebab kadang ada orang concern kan dengan quantity alkohol ni. Sebab situ kadang ada some people dia alah kepada alkohol. So that's why dia very concerned about quantity alcohol di dalam perfume. Sebab kadang bila perfume dia akan spray dekat you punya skin kan. Bila ada orang tu dia mungkin dia punya reaction kulit dia towards alkohol tu beza-beza. Sebab tu dia kena concern tentang peratus alkohol tu. Tapi sebenarnya guys, alkohol ni dia kalau perfume tu tak ditambahkan alkohol, biasanya dia punya wangian tu tak akan long lasting tau. That's why dia kena add alkohol tu. Supaya apa? Sebab alkohol ni akan membantu dia untuk nak spread dia punya aroma tu. Okay, sebab alkohol ni kan mudah meruap kan. Sebab itulah ditambahkan alkohol dalam perfume. Jarang kita jumpa perfume, adalah perfume yang tak ada alkohol. Tapi biasanya kalau yang perfume ada alkohol ni dia akan lebih tahan lama dia punya wangian itu. Okay guys, itulah dikatakan percentage by volume. Okay, alright. And then the last question untuk hari ini sebelum kita stop ni. Question number 5, calculate the volume of ether required to make a 30 cubic decimeter of ether water solution which is 40% of ether by volume. Okay, sedikit tentang ether. Okay, mungkin some of you tak familiar tentang ether ni. Okay, what is ether So ether actually adalah suatu organic compound. Dia suatu compound organik lah. Dia sama macam alkohol lah. So alkohol pun juga adalah suatu organic compound. So apa beza alkohol dengan ether? Alkohol dia punya general formula, alkohol adalah ROH. Sebagai contoh, CH3, CH2, OH. What is this? Siapa tahu apa ni? Ini adalah ethanol. Ethanol. R ni merujuk kepada rantai karbon lah, alkyl groups kan. So ini adalah ethanol. Ini satu contoh alkohol.
Apa beza dengan ether? Ether guys, dia punya general formula is ROR. ROR. For example, CH3OCH3. Ini ether. See, ini ether, ini alkohol. Kan? Ini ether, ini alkohol. Jadi sekarang ni, kita ada suatu larutan di mana kita mix this ether dengan water. Ether, water. Jangan confuse, ether, water. Ether campur water. Okay, dan the total solution adalah 30 cubic decimeter. Dan dia bagi tahu dekat kita sekarang ni, larutan 30 decimeter cube ni, 40% adalah volume ether, 60% adalah volume water. Soalannya sekarang, berapa out of 30 ni, berapakah nilai isi padu ether di dalam this ether water solution? So that was the question. So how to solve for this? Once again, we are going to use percentage by volume. So given to us in the solution, in the question, percentage by volume of ether in this ether water solution is 40%. Okay, and we know that to calculate this percentage by volume, it is equals to apa? Volume of ether divide by volume of ether water solution multiply with 100%, kita akan dapat 40% yang diberi dalam soalan. So right now, volume of ether water solution already given to us. Kan? Berapa tadi? 30 decimeter cube. Guys, 30 decimeter cube. So from here, kita bolehlah kira ni. Kan? Volume of ether. So you guys solve for this. You guys akan dapat 12 decimeter cube. So maksud dia guys, daripada 30, okay, daripada out of 30 cubic decimeter, 12 cubic decimeter is the volume of ether. So what is the volume of water in the solution? Berapa volume air? Guys, kalau ether 12, air berapa? 18. Yes, 18 lah, 18. Kan, sebab kita punya larutan ni ada dua saja komponen. Kita ada ether dengan water. So kalau ether dah 12 cubic decimeter, the remaining tu adalah mass of solvent lah. Volume of solvent lah, ataupun 18 cubic decimeter. Okay, guys, itulah dia what we call as percentage by volume. Alright, so dengan berakhirnya soalan ini, actually kita dah habislah dengan topik 1.2 ni guys, 1.2 mole concept. So saya recap balik sekali lagi. Jadi you guys dah telah pun dah diajar the definition, dan kita juga dah tengok beberapa contoh soalan yang melibatkan macam mana kita nak selesaikan problems yang melibatkan calculation of molarity, mole fraction, percentage by mass, percentage by volume. Okay, kita dah habislah untuk 1.2. Alright, so that's all untuk lesson kita pada hari ini guys. Once again, terima kasih semua, you guys are awesome hari ini. Okay, kita akan jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Bye. Jumpa lagi.